راديو تግራይ زينا حدا ساعات جميل لهم لحدا ساعات كتصنحيو كتكتاتلونا بخبر القدم ቀንዲ ዛዕታት ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለት ህዝብ ትግራይ ንህላውኡን ብሄራዊ ሓድነቱን ዝተወረደ ቃልሲ ኣብ ዝጠልበሉ ምዕራፍ ይርከብ ኢሉ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ውሳነ ሕጋዊ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ሰሙያ ሕጊ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ንዘሎ ፖለቲካዊ ሓጓፍ ንጸላኢ በር ዝኸፍት ሓደገኛ ተግባር ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ከም ናይ ትማሊ ሓድነቱ ከስጥም ይግባእ ዝብል አካል ሓደ ሰዓት ይዝዕለት እዩ ውሳነ መንግስት ኢትዮጵያ በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ በሰላማዊ መንገዲ ናመረበቶም ክምለሱ በተስፋ ንጽበዩ ዘለው ተመዛበልቲ ተስፎም ዘጸልምት ውሳነ ከም ዝኾነ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ኣብዚ ጉዳይ ውን ዝርዝር ሒዝና ኣለና መግለጽታት ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዓለም ለኸ ማሕበር ሰሙያን ምሁራን ትግራይን ማሕበር ተጋሩ አውሮፓ ኢሉውን ሰሜን አሜሪካን ካልኦትን ንውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝኹንን መግለጽ ውን ሒዝና ኣለና እዚኦምን ካልኦት ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓዊሱ ናብ ኩራት ሰማዕቲ ክወጽኦም ኩራት ሰማዕትና ፈኖና በማእኸላይ ማዕበል 918 ኪሎሄርዝ ከምኡውን ኤፍኤም 98 ነጥብ ባዶ ሳተላይት ሓሳ ትግራይ ራድዮ ኣብ መራኸቡ ዩቱብን ፌስቡክን ክትከታተሉና ንዕድም ሰላምታ ነረሳናን በብዘለኹምጎ ሰላምታ ይብጻሕኩም ኩራት አድመጽቲ ራድዮ ትግራይ ዜናታትና መራኹ አስቴር ገብረስሉስ ምስኪላ ቴክኒክ በዓል ሙያ ዝዕለት ሓቢርናኩም ንጸንሕ ክኸውን እዩ ብቐጥታ ናብ ዝሓዝናዮ ዝርዝር ዜና ክንሰገር بقطع رخو مجلسي ودو حوحاتي كرات سماعتي عب منتنان جزاتها وحدنتنان توسينو زلو حدقنيا وصلنا بيت مخري فيدريشن كم تجراي كأيح مسمرناك خوني قبائلو ودو حزباوي ويانا حارنا تجراي اتودو وانا وكنت تملكيتو عب زهو مجلسي من قست بالسجنا تجراي نايم بتتان مدخا من شرحوت اتوبيلو اكايدو وصانو كعرض ما اتحساسي بلو جنت كحساي تختاتي لا تطلع ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ውሳነ ቤት ምክር ፌደሬሽን ኢሉ ዘውፅኦ ሓደገኛ መግለጺ ትግራይ በታቲንካ መንነት ናይ ምጥፋ መወዳእታ ምዕራፍ መንግስት ብልጽግና ከም ዝኾነ እምነት ውድብና እዩ ኢሎም ወሃብ ቃል ውድብ ሕጉሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም እዚ ተማዛበልትና ውሳነ እዚ መዓዚና ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈጺሙ ተግባራዊ ኮይኑ ውሕስናና ብዝሓለወ መንገዲ ናብ መረበትና ናብ ገዛና መዓዚና ንመለስ ኢሉ ኣብ ልዑል ሃንቀውታን ጽቢትን ኣብ ዘለሉ ግዜ يوم حزد ما ياو لو علاونت جزء تجراي زقرارس تفنى علينا عب سدت فقار السودان عوشتي سلاقي أو زوام عراق سلمتي كم تزول زلخو أو تجراي ملوء دما ياو أما عسكر زله زبنا زبتاتنن in fact بهوت نايم قصة العدلو ونا حدا جازوتون وسنة يتوصينو زله بتحسوا عريس تفلين أما ترى معرف الوسط المهام نغرينا زلنا مالتي. أت فيدريشن أكثر خرط بوثات إلو دز أو عم كوابتات حاجة من قصتاون تاريخاون جزءات تجرأيم زبلو أي تمكي إلى سكرهم. زي قبل من نثنان جزءاتها وحد نثنان استوسنا حدا جنيا وسنة كم تجاروك أي مسمرنا كخون يجيب بايلهم. ياو زبنا تقاوموا حدنتو أستيمو أبحد عسيلو كل تجراوي أبز هلو يهلو تجراوي بمقانون طرح كل ما فلالتنا نحيت قديفنا أبز هلو يهلو أبز هلو لنا أما حسن لنا تطوكن لنا أزي سوليد إنتنا تبيع فيه حدا هذي زفتر سجم كم تجارو ينبر نحد وجيله نحد محبر سوينا ننزغنا بوليتيكا وحيلي كنا نحزب نسول حدا كم تجارو يتحرك تجارو نمبتان حدا مسجزني سلز كم تجارو يو ربيبنا نكتل لنا زبدي تحساب تجراي أبز حز وان أب فلسماوي كبان عزوان آتيات ركب زبلو وهابك قالوا ودب حقوحات أيته مكيل أسقدم من قست بلسقنا تجراي نايم بتستان مدخا من شرح وتتوابيلو أكايد أن وسان أن كعري آت حساسي بوم نسلام خفل زخل مسوأتون نمخفل هزو تجراي دلوي من قست بلسقنا ون كافت حز جمير وزلو تجراي نايم بتستان وسانة تجراي قرارسكا ناي مدفع وسانة هزو تجراي كاب حلنا ود سب ناي مسرق وسانة تطوي لحاسيوق ولا زلوا وسان أخو بس كخل الله مادتي وسان أخو محاش كخل الله مادتي بتوعي البريترياس تسمعنا ما معنا له مسرت
نابزة تمسئنا بوليتيكا ولزب غيرنا صقماتنا خنفتخن كللنا مالتي ازي انت زي غيرو اكايدون وسانون انت زي كليسو تحزو سينوز ان ايه انت زي استغاخيلو ግን ከይዱ ያው ሰዓበይኑ حدقኛ خون نتي حدقኛ ውሳነ بسلاماون ديمقراطياون መንገድ ንክፍታሕ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ 20 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ትግራይ ከም ዝካየድ ድማ ገሊጾም ላማ ናይዙ ሰላማዊ ሰልፊ ኣፈላላየትና ብልዝብ بديمقراطياዊ መንገዲ بسلاماዊ መንገዲ ንፍታሕ ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ وانو دما منغستي ኢትዮጵያ ጀሚርዎ ዘሎ ዳግማይ ጽንተት ዘምጽእ ደማዊ ኺናት ምድላዋቱን ጠጠው ከብልውን ጻውዒት ምግባር እዩ ተዘይ ኮይኑ ድማ ምእንቲ ህላውና ምእንቲ ሓድነትና ምእንቲ ግዝኣታዊ ሓድነትና ስጢምና ብዘተኣማምን ደረጃ ክንምክት ምዃንና ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ኩሉ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራዋይ እውን ክፈልጥልና መልእኽቲ ንሕልፈሉ ህዝብ ትግራይ መልእኽቲ ዝሕልፈሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክኸውን እዩ ሓጺናዊ ሓድነትና ንህላውና ብዝብል መሪ ሓሳብ መግለጺ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ መግለጺ ኣውጽየሎም ባህጊ ጸላትና ንዓቕምታት ትግራይ መቃቂልካን ጎዛዚኻን ብምታብ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ዛዕባታት ዝሃገር ትርጉም ዘይብሎም ክኾኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ዳግም ከም ዘይለዓሉ ኮይኖም ክለምሱን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ፖለቲካዊ ስርዓታትን ኢትዮጵያ ብመነታዊ ስያሜ ተጋሩ እትጽዋዕ ብሕታዊት ግዛኣት ዝሃገር ዝኾነት ትግራይ ዝብል ሽም ምስ ኩሉ ክብርታቱን ጂኦግራፊያዊ ትሕዝቱን ተፋሒቁ ክጠፍእ ተሓሲቡ ስራሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውስልትና መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ቁጽሮም ዘይናዓቁ ተጋሩ ፍላጥን ብዘይፍላጥን ምስብር ስርዓት ብልጽግና ወጊኖም ጸኒሖም እዮም እንተዳ አንዳ ብልጽግና ጉዳያቶም ናይ ተሐሳሰባ ፈላላይ ዘይኮነስ ትግራዋይነትን ክብርታት ተጋሩን መሊእኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ ነዊሕ ናይ ጥፋት መጻወርያ ዘርጊሖም بملو عقمم صعيرهم زعبيهم تجارون النبعلنا تبالعنا كنتنتلهم كسرحو تصانيحهم علون إنه دما كابت أنت استرفا ولدو كيهلو رستعد بوزخنا مريت زوا معرب سلمتن دو تجراين أبكند بمسارة وعلى اسم معتز أو دومال اسم مع بريتوريا زملسو بيت مخري فيدريشن بزبها لتجراي زي توكلت له تكالب بلوم قريسوم كوستو حلممن تلممن يتجور اللوم يخون نبر أزيز خوون عب حلمن تمنيتن صلاة تجارو طرح مخانو نفتاون صلاة جلسي كخون اللي جبا بتوسخي بزحزي عند بلصقنا دوره تسحيرات ترخوتهم كلن بأورميا ميديا نيتورك قاعد بزجاورو دليتن مخنياتن حزبات تجراينا محران ناب جوانسي كاتو يوميلوم زسق وجن هاهيلو تسبام صلان كفلطو زغبا غداي انتهالو كلتي حزبات نزمنات صنحه سلطن نايل زبن مرجعن ባህሊ ዘሎ ባህግ ጸላቱ ተረዲኡ ዘምክን ምዃኑ እዮም ድሕሪ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብልጽግና ዝተራእየ ናይ ሓድነትን ሕራንን መንፈስ ንወገን ዘኹርዕ ንጸላ ድማ ዘርዕድ ኮይነሎም ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ካብ ሽም በሓራ መሬት ተወዲኡ አንጻር ረብሓን ህልውናን ትግራይ ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ዓድኻ ናይ ምምላስ መጠን ናህሩን ስፍሓቱን ወሲኹ እቲ ውዳበም እናፈራረሰ ናብ ህዝቡ ይጽንበረሎም ስለዝኾነ ብዕጥቂ ይኹን ብዘይዕጥቂ ብውዳበ ይኹን ብተናጸል ከምውን አቡሽተ ትግራይን ኣብ ደገን ኮንኩም ብስተፈላለየ ምክንያታት አፈላላይ የለና ብዝብል ጽረ መኸታ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ወገናት ቅዋምኩምን ተግባርኩምን ናይ ጸላእ ሕልሚ ንምስኻዕ ዓቕሚ ትኾኑ ከም ዘለኹም ካብ ዝንላዕሊ መረጋገጺ እንተይ ተጸበኹም ዝህሉ አፈላላያት ትርጉም ዝህልዎም ትግራይ ህዝባን እንትህሉ እዩሞ ኣብ ጎን ህዝብኹምን መኻተኹምን ከተዓስሉ ደጊምና እናጸዋዕና ከም አካላት ጸጥታ ድማ መኻተና ኃይልና ከም እንቀጽል ክንረጋገጽ እንዲፈቱ ይብል መግለጽ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጽ እዩ በዘቢልና ፖሊስ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ውን መግለጽ ዘውጽእ ለኩራት ሰማዕቲ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሀገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘሕለፈው ውሳነ ድሂቡ እዩ ዋናው መግለጽ ሂቡ ዘሎ ብሄራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝብል ምስ ከይድ መረጻ 2018 ዓመተ ምህረት ተኣሳሲሩ ዝሃበ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ከፊሉም ብቃልሱ ዘረጋገጹ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ዝምንዝዕን ሕግን ስርዓትን ብቁሉዕ ዝጥሓስን ይክብል
ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ድማ መቐፀልታቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን ቅሉዕ ሰላሕታውን ኩናት ፅንተት ኮይኑ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ቆራሪስካ ህዝባ በታቲንካ መንነት ትግራይን ትግራዋይን ንምጥፋእ ዝዓለመን ካልእ መግለፂ መልክዕ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ጉጉይ ውሳነ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣጥቢቑ ከም ዝኹንኖ እዩ ዝገልጽ። በዚ መሰረት ኣመራርሓን መላ ኣባላትን ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ዝተመሓላለፈ ዘይሕጋዊ ውሳነ ንኹንኖ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስቲ መሰሉን ፍትሑን ከረጋግጽ ዝቃለስ ዘሎ ህዝብና ኣብ ጎኑ ኮይና ካዋና ትጽኢት ዝግበር ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ከም እንፍጽም ድማ ብምርግጋጽ ይኽብል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመላኺቱ ኣሎ። ዓለም ለኸ ማሕበር ሰሙያን ምሁራን ትግራይ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓን ድምፂ ናጽነት ትግራይን ንውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንዝኸፍአ ኩነታት ዝዕድም ውሳነ ብምባል ዝነፀግዎ ኮይኖም ዳግም ተራእዩ ክዕረ ድማ ኣተሓሳሲቦም እቶም ማሕበራት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምፍራስ ዝዓለመ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝጠሓሰ ፃውዒት ኩናት ዝሓዘ ውሳነ እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ናይ ዓርሱ ቤት ምክሪ ፌደራላዊ ውክልንኡ ኣብ ዘይብሉ ነባሪ ዘንካብታት ኣብ ዝተፈናቀለሉ ብዛዕባኡ ኣብ ዘይዝተየሉ ካብ ዝሓሊፉ ድማ ብወራር እንተተሓዘ ኣከራኸሪ ብምባል ብኢደዋኒን ዝተወሰነ ውሳነ ግቡእነትን ኣግባብነትን ዘይብሉ ጉጉይ ፖለቲካ ውሳነ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዎም። ውሳነ ዝሓለፈ ካብታት ግዝኣታዊ ቦታታት ትግራይ እየን ተደልዩ ዘሎ ዘይዛረብ ኩናትን ህውከትን ከምኡውን ስቃይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ንምንዋሕ ብምዃኑ ከም ህዝቢ ክንቃለሱ ይግባእ ዝበለ መግለፂ እቶም ማሕበራት ነዚ ውሳነ ዘሕልፉ ድማ ውሳነኦም ዳግም ክርዩን ክዕርዩን ይግባእ ኢሎም። እዚ ውሳነ ኩለን ክልላት ዘለዋሉ መትከላት ኣወዳድባ ዘፈርስ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ። እዚ ሃገር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይ ምፍራስ ኣምር ዝሓዘን ናይ ዘይዛረብ ኩናትን ዘመርሕ እንዲማ ኢሎም ኣብ መግለፂ እዮም። ፍራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ክነስክረኩም ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ዝንቡዕ ውሳነ ሕጋዊ ተቐቡልነት ዘይብሉ ንውዕል ፕሪቶርያ ድማ ብቁሉዕ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ራድዮ ትግራይ ዘዘራረቦም ሰሙያ ሕጊ ገሊፆም መሳርሕትና ብርሃነ መስፍን ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ። ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይኹን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውክልና ኣብ ዘይረኸበትሉ እዋን ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተደሪኹ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳነ ሕጋዊ ቅቡልነት ዘይብሉ ቀይዲ በተኸ ውሳነ ምዃኑ ራድዮ ትግራይ ዘዘራረቦም ሰሙያ ሕጊ የብርሁ። ብርሃን መንግስቱ ይበሃል ፍትሒ ቢሮ ክትትል ሰብኣዊ መሰል እየ። ትግራይ ኣባል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ እያ። ኣባል ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ሃገር ሓንቲ ክልል እያ። እዚኣ ናታ ወኪል ኣብ ዘይብሉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ ምውሳን ሞራል ሕጋዊ ከለላ የብሉን። ስመይ ገብረ መስቀል ሃይለ ማርያም ይበሃል ኣብ ቢሮ ፍትሒ ዓቃብቲ ክትትል ሰብኣዊ መሰል። ምርጫ ቦርድ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲንዎ ኢሉ ዝሃቦ መግለፂ ትክክል ኣይኮነን። ሓደ ቦታ ሓደ ናይ መረፃ ክልል ናብ ካሊእ ቦታ ወይ ድማ ንካሊእ ሰብ ኣሕሊፍካ ምሃብ መሰረቱ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ። ዝውስነልና ኣካል ኣብ ዘየለሉ ብካሊእ ሰብ ክውሰነልና ብሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ብተግባር እውን ተቐባልነት የብሉን ዝብል እዩ። እቲ ውሳነ ውዕል ፕሪቶርያ ብግልፂ ዝጠሓሰን ንዝነበረት ጭላንጭል ሰላም ዘፀልመተን ከም ዝኾነ ድማ እቶም ሰሙያ ሕጊ ወሲኾም ይገልጹ። ኣረጋዊ ሃይለማርያም ይበሃል ናይ ክልል ዓቃቢ ሕጊ ብሕገ መንግስቲ ሕቶና ክምለስ ስለዘይከኣለ ናብ ውዕል ፕሪቶርያ እዩ ተኣትዩ። ስለዚ ገመድ ዘለና ምስ ፌደራል ፕሪቶርያ ምትግባር ኣቢልካ እዩ ዝፍፀም ኣሎ። ሕገ መንግስታዊ ምትእሳር የብልና። ተወከልቲ ፌደሬሽን ኣብ ትግራይ ወኪሎም ዝሰርሑ የብልና። ኣብዚ ይብሉ ዝተዋሃበ ውሳነ ቅቡልነት የብሉን። ነቲ ሰላም ክፈጥር ተባሂሉ ውዕል ፕሪቶርያ ሕላው ዝኾነ መንገዲ ብኣዋጅ ኣፍሪሶም ኣለዉ። ትግራይ ምስ ፌደራል ዝራኽባ ውዕል ፕሪቶርያ እምበር ሕገ መንግስቲ እውን ኣይኮነን። ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ልኣላውነት መሬታ ተወሰደ መሬታ ክምለስ ኣብቲ ናይ መሬታ ወሪሮም ዝሓዙ ሰባት ዕጡቃት ድማ ክለዓሉ ምምሕዳር እውን ክፈርስ እዩ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝቐምጥ። ትግራዋይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ነዚ ዝንቡዕ ውሳነ ብሓባር ክኹንነን ክቃለሶን ከም ዝግባእ ድማ መልእኽቶም ይሕልፉ። ሓድነት ሕዚ እውን እዚኣ መርአያ ገይሩ ክቕፅለሉ ኢሉ ኣለዎ ክንሰርሐሉ እውን ዘለና ትልመፀና ሓደጋስ እዛ ናይ ሕዚ ምልክት እዚኣ ሒዝና
ክንሰርሐሉ ኢለለና ልብል ኣብ ላዕላውነቱ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣይደራደር ርኢና እዩ ተፈለየ ኣብ 2013 ተረኣየት ሕዝቡን ደጊማ ተረኣያላ ልብል እምነት ነና ግን ቀጻልነት ሃሞ እዩ ልብል ቀጻልነት ክንሰርሐሉ ኣለና እዩ ትግራዋይ ሕዚ ናብ ሓደ ስምዒት ናብ ሓደ ረዳዳ መምጽኡ ጽቡቕ እዩ ክቕጽል እውን ይግብኦ ክቕጽልን ክተባብዓን ዝግብኦ እዩ ግን ብእውነ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ነገራት ኣብ ዝመጽሉ ግዜ ዋዕ ህልም ዝብል ዘይኮነስ ሓደ ዘግብር ነጥቢ ስለ ዘጋጥመ እዩ ከምኦም ዝበሉ ብዙሓት ኣለዉ ሓደ ክንኸሎ ኣለዎ ዝግበአና ቅድሚ 3 ዓመታት ንስተኸተመ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ንስተፈጠረ ውስን ሃዋህው ሰላም ብምጥቃም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ወረዳታት ጸለምቲ ላዕለዋይ ጸለምትን ከተማ ማይ ጸብርን ኣዕቕቦሙሉ ካብ ዝነበሩ ከተማ እንዳባጉናን ከባቢኣን ከም ተመለሱ ዝዝከር ኮይኖም ይኹን እምበር ብሓደ ገጽ ወረርቲ ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ብዘይምኽኣሎም ብኻልእ ገጽ ድማ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይምቕራቡ እቶም ናብ መረብ በቶም ተመለሱ ወገናት ግዳይ ተደራረብቲ ጸገማት ክኾኑ ተገዲዶም እዮም ኣብ ልዕሊኡ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ብበዝሒ ይራገፍ ምህላው ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝፍጸም ግፍዒ ተጠናኺሩ ብምቕጻሉን ከቢድ ደበና ኩናት የንጽላሉ በምህላውን ካብ ዕለት 19 ጥሪ ክሳብ 17 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ጥራሕ 10427 ወገናት ካብ ወረዳታት ጸለምቲ ላዕለዋይ ጸለምትን ከተማ ማይ ጸብርን ዳግም ናብ ከተማ እንዳባጉናን ከባቢኣን ተመዛቢሎም ከምኡውን ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛዊሎም ኣብ ከተማ ማይ ጸብሪ ዕቕቦም ጸንሑ 742 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 1367 ወገናት ዳግም ናብ ከተማ እንዳባጉና ብዘይካዚ ድማ 768 ካብ 3 ወረዳታት ጸለምቲ ናብ ወረዳ ጽምብላ ከተማ ዓዲ ገብሩን ጣብያ ደብረ ኣባይን ተመዛዊሎም ኣለዉ ኣብተን ወረዳታት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝፍጸም ግፍዒ ክዛሪ ከም ዘይከኣልን ነሲዑ ድማ እቲ ምዝባል በብዕለቱ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎን ድማ ጸብጻብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣመላኺቱ ኣሎ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን በመሰረት ሕገ መንግስት ኢትዮጵያን ውዕሊ ፕሪቶሪያን በሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብተስፋ ይጽበዩን ዘለው ተመዛበልቲ ተስፋኦም ዘጽልምት ዘይቁንዕ ውሳነ ከም ዝኾነ ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ነዝተዋሃበ መግለጺ ስዒቡ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ዘስምዕዎ ዘለው ተቃውሞ ንሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዳግም ዘስጥም ብምዃን ድማ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ እቶም ወሃብ ትርኢቶ ተዛሪቦም መሳርሕትና ራሄል አረጋዊ አዘራሪባቶ መላ አድሚጽና ክንመለስ ሕገ መንግስቲ ሰላማዊ ድርድር ንግበር ውዕል ፕሪቶሪያ ይፈጸም ክባል ከሎ ቀዳማይ ደረጃ እንታይ ነይሩ መዋዓሊና ላዕላውነት መሬት ትግራይ ክኽበር ተመዛባላይ ክምለስ እዩ እዚ ከይተመለሰን ከሎ ላዕላውነት መሬትና ከይተኸበረን ከሎ ተመዛባላይ ከይተመለሰን ከሎ ተመሊሰ እዚ ፌደሬሽን ምክር ቤት አውጽኢዎ ዘሎ ከም ህዝቢ ትግራይ ክኹንነ እዩ ዘሎ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይፈልጦ እዩ ነዚ ተረዲኡ እውን ሰላም ንደሊ ኢና ዝብል ዘሎ ሰላም ንደሊ ኢና ክብል ከሎ ግን መሬቱ ኣረኪቡ ኣይኮነን ትግራይ ማለት መሬት ትግራይ ማለት ዓዲ እያ ሓፍተ እያ ኣነ ብህይወት እንከለኹ ክነብረላ ዝኽእል ዓዲ እያ ኣነ ሞይተውን ብሰላም ክቕበረላ ዝኽእል ዓዲ እያ ሰላም ክደሊ ከለኹ ነደይ ግን ሕሊፈ ይህብል ሓፍተይ ክትዕመጽ ከላ ሓፍተይ ክዝረፍ ከላ ሓፍተይ ክትወሰድ ከላ እውን ሕሊፈ ይህብል ህዝቢ ትግራይ ገዲፍ ህዝቢ ትግራይ ግን ክነብር ኣይኽእልን by any means ምዕራብ ትግራይ ኣምሓራይ ኮይኑውን ኣይፈልጥን ፌደራል እውን ኣማሕዲርዎ ኣይፈልጥን ውሳነ ፌደሬሽን ምክር ቤት በቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ላዕላዊ ግዛት ትግራይ ናብ ቀደም ዝነበረ ይመለስ ዝብል ስርዓት ሒሱ ኣብ ክንዲ ንሱ ምላስ ኣብ ክንዲ ተመዛባሊ ምላስ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይ ናይ ሕልፊ ኣኽለና ኢሉ ናብ ዝሓሸ ምቅራብ ዝኸደሉ ግዜ ኮነልካ በሰበብ መሬት ንኽልተ ህዝቢ ኣባይስካ ስልጣን ግዜኻ ንምንዋሕ ተባሂሉ ብሰይራ ዝተገብረ ገይረ ዝወስዱ ከምናተይ ስለዚ ዝሓለፈ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ግጭት ፈጢርካ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ጎንፂ ፈጢርካ ንስልጣንካ መናውሒ ዝግበር ነገር እምበር ንህዝቢ ይጠቅም ኢለ ይሓስቦን ኣነ ዒሉ ማዓኮር ክሓሉ ዝበሃል ምስላ ክልተና እቲኦም ንዓና ክሕሉ ንሕና እውን ንኦም ክንሕሉ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ጎንፂ ዝፈጥር
ኩነታት ይፈጠር ዘለም ብጥሜት እናተሳቀየና ሞተን ከለኮ ፌደራል መንግስት ይፈልጦ ኮይ ህዝቢ ፈቀዶ ተዋታቲኑ ምሕደር ዘይብሉ ዘይተራኸው ምዃኑ ኮ ፌደራል መንግስት ይፈልጦ ኮይ ህዝቢ ትግራይ ታዘለቶ ተማቂሉ ይሓድር ነይሩ ጸንቂቁ ወዲኡ ህዚ እንድሕር መሰረታዊ ልምዓት ባንክ እንድሕር ዘይለ ካየም ጽህ ትመቅልዮም ህዚ ንዞም ሰባሲያት ዝሕረስ መሬቶም ገዲፎም ታዝነውሩላ ነውር ገዞም እውን ተሓዲጎም እንድሕር በፌደሬሽን ምክረት በአናይ ዝመሓደር ተዋሂሎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዓዶም ተዘይተመሊሶም ሞት እናረእይዋ ክሞትሉ ዝኽእል ዕድል ምምችቻው ያማቻችሎም ዘሎ ዓድኻ የላን ዓድኻ ይኮነን ክበሃል ከሎ ንስኻ ትግራይ ትበሃል ዓዲ እውን የብልካን ይዝብሎ ዘሎ ትግራይ እኮ ናይ ኩሉ ሓውዮ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ጽባሕ ንግሆ ንኣይ እውን ክትበፅሕን ዲ ኣይትበፅሕንን እውን ኣይፈልጣ ካብዚ እውን ክፋናቀል ይኽእል እዩ ኣይፈልጦ ምክንያቱ ውሕስና እንድሕር ዘይብልካ ሕገ መንግስቲ እውን ሃደሽ እንድሕር ኢሉ ምንም ኣይኮነ ስለዚ ሓድነት ብምሽርሻሩ ሓድነትና ብምብታኑ እዩ ትስዕቡ ዝመጽእ ዘሎ ተጋሩ ህዚ ተሓድነትና ነስትመሉ ግዜ ስኻባ ዘይንበሃለሉ የትም ንሃሉ ዘም ተፈናቀልቲ እዚኣቶም ዘይጋና ኢና ኢልና ንኣምን ተኾይና ምዕራብ ትግራይ ናህና ኢልና ንኣምን ተኾይና ኣብ ውሽጥና ንዘሎ ንእሽተይ ነገራት እናቋሳቆስና ብቂም بخالي مريتنا خم نملس ينقل كم دحري مريتنا ملاسي كل نجار زلنا قريتها دحري مريتنا على ونتنا مخواري كون زلوا نحنا تجارو ناي بوليتيكا فلا ينبر ناي من النتفلا لا يبلنا تجارو مهانم يفلطو أمانم عدي هالو أمانم ود بهالو أمانم خم جلسة أو ودا عيل لينيلو بقول زقوم يكون أول على ونت مريتنا حدنتن جن زي رب تجراوا يلا مريت قريس حدر زغل تجراوا يلا تجرايس كم حني زول خمر حلو كم حدرني زول خم حدر حلو تجراوا يبعلون وعلي خمر زلوا سلازي زلنا بوليتيكا فلا لا ينصبوا هذا ترابيزة مسئنا نرادا أول على ونت مريتنا دم أبزه هلا أنا هلو معرفة إن خن قالس نجر كن قالس علنا زب تجراي حدنتيو زواج أنا بحدا منباري زواج أنا نسأجمعنا بحدا مكلاسيو زواج أنا دحروا على بريتوريا زنورة ناي تجارو ناي بوليتيكا أفعالات بتعم صفيحو لا تبتاتنا تفعلي وداتات لا فترنا لهزونا زي تقم عين من قرتنا نخيد نيرنا دحر مجلس زي تختي لجن بملو هزو تجراي أب زهلو يهلو زهلو ناي حسب فلا لا يخون زهلو زخون يخون قريتها كله يخليو أو تجراي أو مريح نتو ويم دم أو زخون يخون أنت قريتها كله يخليو أو قد إلى على ونتين كم زي درادري تراي رقيت هون كسوشيال ميديا شو معلتي أنا أو هوتي مول تحقق كل معلت لكلنا بتي هذا حزنا يعني أنا أقام تجراون نحن حزنا هنقص لي دالي حدنا هنا خمسة متقلني أول كورات سماعتنا حزون كاب تمسسالي زعبا ينوصن مجلسي غواي تكالات ሃይማኖት ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይን ውሳነ ቦርድ መረጻና ምልክቱ መግለጽ ይበሎ ንሱና አኹም ግን ቀርብ ቤት ጽሕፈት ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበጽሐ ግፍዒ ዶው ክብልን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስትን ብዝተሓለወ መንገዲ ሰላም ክሰፍን ጻውዒት ዘቕረበ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሃቦ መግለጺ ዳግም ክሪኦ ተላብየሎ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ህልቂት ኩናት መከራ ይጸብዎ ከም ዘሎን ብሰንኪ ሕገ መንግስቲ ዘይምኽባር ድማ ብዙሓት ምእመናን መራሕቲ ሃይማኖትን ከም ሳነዩ ኣፍሊጡ ዘሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ግፍዒ ተፈጺሙ እዩ ከምኡ ዘለ ግፍዒ ድማ ደጊምና ክንሰምዖ ኣይንደልን ክብል እውን እቲ ጉባኤ ገሊጹ ኣሎ እቲ ጉባኤ ብዛዕባ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን መገሲ ብምግባር ብዕለት 16 ለካቲት 2018 ዓ.ም ዝሃቦ መግለጺ بزملكت اتوسانه داغم كريو صويعلم بمسرت وعلي بيرتوراس تفناقل حزبين مربت وكملسن ككحاسن ناتغبه بمخنيات مرصا تبايلو زوسد زلو سوغمتي نت حزبين ابزخفه اغونصي كيت ودما سغاتو انصيرو بتوسخي اتوم ببرد مرصا اكراخر تبايلوم تتقاسو كافታት دو تግራይ ወረዳ ጸለምትን زوا معراب تግራይን بعين حق منغستي كرايون حق مسرت زغبرم زلاق مفتح خوهابن دحر مصواع تمراጽن مخان قدميو ناي مراصي هيوتن مناورون مستخخال يدلك بالدما اغنزيو اموداتا تግራይ ኣብ ዝሕዝ እዋን ነዳድን ቅርሽን ዝተኸልከለትሉን ብኢኮኖሚ ዝደቀቀትሉን እዋን ብምዃኑ ትካላት ተሓለቕቲ ሰው መሰላት ዓለም ትኩረቶም ናብ ህዝቢ ትግራይ ብምግባር ኣካል መፍትሕ ክኾኑ ድማ እቲ ጉባኤ ሓቲቱ ኣሎ ናብ ዝርዝር ክንመልሰኩም ብውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘውጽኦ መግለጺ
بهتوز كأرم كم زجبان أزين تزيكون جن كسعب وزخل مزز أزيو حدقنيا كم زخنن ززراربنا يوم نبارات عغمي كفلخة ما عيدر جليزم منجستي فيدرال بمسرة من علي بريتوريا جزعته ومريت تجري أو حيسو كم مربتهم نستمزاو الوجنات بسلامنا مربتهم كملسو كسرح كم زجب بعد ما التحساسيهم مسارحتنا أهوات سجاب الصعب زرزر اللواء بمخنيات وسانة بيت مقر فيدراشن بورد مرز إثيوبيا أبجزات تجري زوج مجلسي خال أيزور ورارن مجمار زعلمن حاجة من قستاويت أحست استفدت أملوك كل ورارن كم زخانة زراربنا يوم نبارت عميق فلكت مع عيدر جليزهم نرزت وصل له هذه حدا ناي تجري توكلت فيدراشن كريتيلن سلذي أنا أيوكلن نتل حلف سنتتس من جام هالتي كلاي ينسيط المسمارتي نندو أنس حزب تجري نمرزة قدامين خلأين سالسين مجلس زي بلو حزبي مرزة زرقيكو حزب تجري تزجر ما كان تزدن كانوكو من يخمرت مرزة كو كايدنا نفلت محبر سباتينا نحنا يهودا كابست مسرة جميرو مرزة أنا أبي هودا جيم مرجعس فلت مالتي عندما يونس إذا فقد لي أبي هودا جيم مرجعس فلت مرجعكو أو كللو أو حزبو مرات أيونا قريب خاي خامبر أو أمحار أجزاء أتيخاس من يكمرات بفيدريشن مكرويت مدير زكبر زلو ناي فيدريشن مكرويت دما شاط وبيفلتي السلام أبزي ترخولو حزبي بستفناغللو أبزي ترقاقعلو خونتات خوين خامرس أزل من يتزمرس من خي يتزمرس أبي خوين يكمرس من تأبي خومت زبهال زلو أن لو علي لسمع النسميت ما يبع علي لأن مالتي حزب تجري أموالون مرجعات حلواتون جزءاتها وحدنتون مسوات النخفة لمت يوزبلو تم نبارات عقمي أتب مسرت وعلى بريتوريا استفر مسمم مع سلام استورر جزءاتها ومريت تجري نبتو أكمل لس هزتو السنة لوسانة فيدرال منجستي كيف تسمو خمسة كألن داك ما ورار مكيادو كم زحزونو من بقولت أفكر رمن تسويعهم بتي على بريتوريا مسرت ولا تزرع من فيدرال منجستي تحنا منجست فوريسو ياو تقاليسنا بريتوريا خلنا ونه والفسقنا معك هذه مس فيدرال حنتي ترخ من عجنت بريتوريا مالتي مجمع قاففنا تمام هذن ياو تمريس نفط أصلاً بينات زلنا لازم رأسك بحال تخينه تفناغيل زل هزبنا بوتو مليسكا الرجاجع خا توك مرس خل كوكل زخل بارتن تهليون دمبو برنامج كله أفليتو نهزبي كمرسية مرسني تواهيلو مستقربة تزخون زي المنفسي زلنا سممعوا على بريتوريا بمتكبر جزءاتاوي مريت تجرين كم مربتهم استمزابوا الوجنات بسلام نكملسو هزبن منجستن تجري كلهم تجمعاتو تساويرو نسلام أبز سرحلو زلوان خمسة عينت داق ما يكحدت كفت أمرلو قبا يكون عند مايلهم العلاونات قبل تتحصل له جزء مدما منجست تجري العلاونتي يكبر اللي تفنى على هزبي ملس اللي النابلة حتى نحتت أبزل له جزء مرس أكايدية موالو حجاوس أيكونن هزبي نابوتو يملس مجمريا اتمرص عينا وحيكو مرص عينا وح مرص عدني أيو عالم مرص بمقبار خون توقعها مرص جبر وحرايك مرص بذات حدنتنا كذا هوناون توقعها بخلصي إذا نموك عن مرجعات المشوف شخص جبر زلوا زرواعي كم يعني تفقعت من ناخذهم كالتيفنا نفتح حدنتنا نسخن كذا معي جون لعلوت صراحة لو معي كونات كم زي ما صاروا حيوان مقتول مسرح خلق حقل ويدل بتوم زراربنا يوم نبارات عامي بمخنيات وسانة بيت مخر فيدريشن بورد مرز إثيوبيا زوجو مجلسي بهتوت كرم كم زجبان أزين تزي كوينجن كسبوا زخ المزز أزيو حدا جنيا كم زخنن هزبن منجستن تجري دما ستورة رجز أتاو مريت نبتو كملس كم زعرن أفليتهم زيننا نقص على كرات هرمز تيراري تجري بورد مرز إثيوبيا بجوجي وسانة بيت مخر فيدريشن إثيوبيا زوجو مجلسي كم زي يقبلون منجست فيدرال بهتوت كرمون نبرتي استفلاليات أبياتات وردا حوزين حاتيتهم توم نبرتي وردا حوزين كم زحبرو بكوميشن بورد مرز إثيوبيا زحلفة زي حلف النتاو السنة نحق منجستاو سرعة تصابات راح زي كونس أمونجو استات تجرينا محرن نوي حزبنات أنحت خابير كامن بارن سلامن بمزراج سلطان كان مدلدال زعلمة كفاءتي خلو تزاربهم
ኣብዚ ሕዚ እዋን ግዝኣት ትግራይ ብመሰረት ዝተበፅሐ ስውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብቲ ቅድሚ ሕዚ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዝነበሮ ክምለስ እዩ ዝግብኦ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ነቲ ውዕሊ ንጎኒ ገዲፍካ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ዝፃባእ ውሳነ ምሕላፍ መቐፀልታ ጆኖሳይድ ስርዓት ብልፅግና ኢሎም ንጉጉይ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ስዒቡ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ዘርእይዎ ዘለዉ ሓድነትን ስምረትን ዝተመልአ ተቃውሞ ዝነኣዱ ነበርቲ ወረዳ ሓውዜን ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ ህርመት ልቢ ኣብ ምውሓስ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ከዓስል ከም ዝግባእ ድማ ተላብዮም ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዝናፍቕ ንውግእን ወረ ውግእን ዝድማ ዝጸልእ ፍጡር የለን ዝበሉ ነበርቲ ወረዳ ሓውዜን ዘከራኸር ኣብ ዘይውሉ መሬት ትግራይ ብስም ዘከራኸር መሬት እናበልካም ስልጣንካ ብውግእን ወረ ውግእን ንምቕጻል ዝግበር ሕሱር ኣካይዳ ፈጺሞም ከም ዘይቕበልዎን ብትሪ ከም ዝቃወምዎን ድማ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ሓቢሮም ስለዝኾነ ድማ ንጉጉይ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘይቕበልዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደምን ዓመፅን ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝግህስ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ብህፁፅ ክእርሞ ሓቲቶም ክብል ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ሓውዜን ጸብፂቦሎም ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ንሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጠሓሰን ዘፍርስን ይኽእሉ ርእይቶኦም ንራድዮ ትግራይ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተዛሪቦም ፌደራል መንግስቲ ነቲ ውሳነ ብቁልጡፍ መኣረምታ ክገብረሉን ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ትግራይ ክኸበር ከም ዝግባእ ድማ ሓቲቶም ሰላማዊት ገብረ ኣምላኽ ዓመተ ምህረት ብወረርቲ ሓይልታት ንስተኣወጀሉ ጆኖሳይዳዊ ኪናት ንምምካት መስዋዕቲ ከፊሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሓሰረ መከራ ዘሎ ተመዛባሊ ህዝብን ብሰፈፍቲ ተወሪዱን ዘሎ መሬት ትግራይ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብዝገበሩ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ንሰላም ዘሎ ቁርብነት ኣርእዩ እዩ ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ነበርቲ ከተማ መቐለ እቲ ሕዚ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶርያን ዝጥሕስን ዘፈርስን ኪናት ዘጓህር እዩ ኩሉ ይኹንንዎ ንኢትዮጵያ አንሕና ተጋሩ ሰፍሉይ ታሪክ ሰፍሉይ ሓለፋ ንኢትዮጵያ ዘበርከትና ህዝቢታት ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ያው ብዘጋጠመ ሕሉፍ ናይ ወንፂ ብዙሓት ፀገማት ተፈጠሩ ኮይኖም ኣብዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኣብዚኦም ተመዛበልትና ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ዝተቀደደ ከንዳ ኣብ ቁሪ ኣብ ሰሓይታ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቆም ኣብ ዘለውሉ እቲ ዝዕቀውሉ ቦታ ህፃናት በኣራዊት እናተወሰዱ ህዝቢ ብድምየት እናሞተ ብዕርቃን እናሞተ ኣብ ዘለሉ ግዜ እዚ መረፃ ቦርድ ኣብ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ደቡብ ኣላማጣ ኮረም ዛታ ኦፍላል ከምኡ ድማ ሕሞራ ፀለምቲ ወልቃይት ዝሃቦ ናይ ወሰን ከለላ መረፃ ቦርድ ናቁጣታት ምልዋጥ ዝብል ኣብቲ ናይ ቪክቶሪያ ውዕሊ ሓደ ጉዳይ ግዛእታዊ ሓድነትና ብቲ ዝነበረ ናይ ሕገ መንግስቲ ዝተዋሃበ ክልል ቅፅል ክምለስ ከምኡ ድማ ተመዛበልቲ ንና መረበቶም ክምለሱ ንተመዛበልቲ ዘድልዩ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀገማቶም ክቐርፍሎም ዝኽእሉ ደገፍ ክረኽቡ ዝተሰነደ ስምምዕነት ክሳብ ሕዚ ናብ ተግባር ብዘይ ምሽራፉ እቶም ቅድም ኢለ ክገልፆም ዝፈተንኩ ፀገማት እናጋጠሙ መሲሉ እዩ ሕዚ ብተወሳኺ ዘውዝኒኦ ኣዋጅ ምእዋጁ ብጣዕሚ ምሕዘንን ህዝባውነትና ዝረስዕን እዩ ተፅቢትና ነበረ ውዕሊ ፕሪቶርያ ትፍፀም ተሎ ተመዛበልትና ብዘይ በዓል ሕዳር ናብ መረበቶም ክምለሱ ግዛእታዊ ሓድነትና እውን زي وعلى الحدار نكملس إن نصبرنا خذون صريتنا نسيو تمازابلت لابوتهم كملس يلبل قال نيرو تسفاني إحنا ما تسفان صبينا خذقني ملا يفصم تجزئات تزواري كلها اللو اتهم تمازابلتي بأرايتنا تولعو نهلو ديل حمشت عمتات تقصيرهم ولو نا يتاتيو كحاسبلنا لقبو نيرو منقسم بات تمارس يقد يلاقو مقيايو زي كله أقرب مسيلي سمعنا الفدرال منجس مرات أبورد إثيوبيا زوج دو تجراين عرب تجراين تعلمتن بجزء محارة محادر زول سرو بتعم جوجي زخانة حسابن جوجي زخانة الرأيان تجراي زرلهم الرأيات أجمن زرلهم مقصل كان تجراي قد هو سردلي جنسايد ملك تخال أي جنسايد وجههم زرلو يوت وأنا نجرجن كم تجارو تسمعنا تعشم سمعت بتعم محزن እዩ እቲ ዝወፀ ውሳነ ብቁልጡፍ መረምታ ክግበረሉን ሕገ መንግስታውን ላዕላውነት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ድማ ይብሉ እንተዘይኾይኑ ኩሉ ትግራዋይ ላዕላውነት ትግራይ ንምኽባር ድማ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቃለስ ኣረዲኦም ባህልናን ክብርናን ተዓቂቡ ግዛእታዊ ሓድነታ ተኸቢሩ ቅፅሊ ዝግብኦ እምበይ ሕዚ ብዚ ምርጫ ቦርድ ኣውፅእዎ ዘሎ መካለሊ ናቁጣ ዝተቐመጠ ተዋሃበ ኣዋጅ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ንሕና ድማ ከም ነበርቲ
ከተማ መቐለን ከም ተጋሩን ንዘውዝኒ አጀንዳ ክንቅበሎ ዘይንኽእል ምዃኑ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኾነ ሕዝቡን ከም ተጋሩ ሓድነትና ስጢምና ክንቃለስን ውሕዝ ዝኾነ ቦታና እውን ክንምልስ ተወፅይዎ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ጉጉይ ስለዝኾነ ነዙይ ቃር ምስ ህዝቢ ተኣሽሙ ከብል ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ ትርኢተይ ማለት ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣዋጅ ይኹን መምርሒ ሕገ መንግስቲ ዝፀባእ እንተኮይኑ ተቐባልነት የብሉ እዩ ዝብሎ ብቲ ሕገ መንግስቲ ነው ስለዚ ንዘውዝኒኦ ላብ ሰላም ዘምፅእ ስለዘይኮነ ኣንሕና ሰላምን ሓድነትን ኢና እንደሊ ሕገ መንግስቲ ዝፈልጦ ህዝብን ምምሕዳርን መንነት ኣልቦ ክኸውን ኣይግባእን ክብል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተሓሳሲበሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ዓለም ንዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስትን ብምኽባር ን5 ዓመታት ኣብ ዳስን ወረርቲ ሓይልታት ይሰቐን ዘሎ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ንቡር ህይወቱ ክምልስ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ፀዊዖም بسم وسانة بيت مخري فيدريشن بورد مرزا إثيوبيا نظام حلفوت إذا سعيبهم مجلسي تقاوم وزوجة محبر تجارو سمين أمريكا من جس إثيوبيا بحوي كاب متوات وزيو سلام ومفتحي كجبرلو التحساسيبهم تجراي زيتو كلت البيت مخري بحق نزفلات مريت تجراي كمدليت زقور سلو حقهم مسرح زي لمخانو زبرهم محبر نتوسانة بقولت في مقرن تخجبرلون استمزابلن بوررتي قفعي تتصامون زلو هزبي زوا معراب تقراين دما بمسرات وعلي بريتوريا هزوز مفتحي كركبي قبازلة محبر تقارو سمين أمريكا كابز حليفو وعلي بريتوريا عب متعنقاف حقا منقستي عم متحسن منقستي إثيوبيا تحتاتي كمزخون دما أنا تصير اللون ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ንፖለቲካዊ ሓጓፍ ነፀላ በር ዝኸፍት ሓደገኛ ተግባር ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ከም ናይ ትማሊ ሓድነቱ ከስጥም ከም ዝግባእ ኣመሓደርቲ ወረዳታት ቦራ ቸለና ነቕሰገን ሰለዋን ተሓሳሲቦም እቶም ኣመሓደርቲ ነዝበሉ ኣብ በዓል 11 ለካቲት ተመልኪቶም ምስ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እዩ መሳርሕትና ሸዊት ኪዱ ድማ ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ንሕንሕን ታሪኽን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዘናኣስ ክስተት ከም ዝኾነ ማሕደርቲ ወረዳታት ቦራ ቸለና ነቕሰገን ስለዋን ገሊጾም ስለዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ከም ናይ ትማሊ ሓድነቱ ከስጥም ከም ዝግባእ ተሓሳስቦም ተጋዳላይ ብርሃነ ገረማርያም ይበሃል ዋና ማሕዳሪ ናይ ቦራ ቸለና ተጋሩ ሓደ ክንኮደለልና ሓደ ንሕድ ኮይና ክነልምዒና ሓደ ንሕድ ኮይና ጽቡቕ ይጥዕመልና ልኡል ንጉሰ ወልደ ሚካኤል ይበሃል ኣመሓዳሪ ወረዳ ስለዋእየ ኣፈላላይና ጽዩና لا حدا مسينا دقنا وسلام نحدقهم عدنا وسلام نحدقا يقول قباء ممهر دانيو قدي يبهال أم حداري وردان أصقه إذي أقاطم نظلو خنطات تمننتو زبالاشي سلازخونة هذي سقراي لافت نبار حدنتو تثبتي صولتي جدن هو تهزبنا مالتي سلازو حزوون نتزلو وقتها وطقام عند مفتحو بمرد يكون اتي تخصيت زلو بوليتيكاوي حقاف نسأل أي بري زغفت حدقنيا تكبار سلازخونة هزبي تقراي زيادة كالقوان أب حدا كربب توما محدرتي زوعم صلاة ستيل سبسنا كبالعنا أو صقم كنودق حدنتنا كنفلالة أحوات لحوات كنواقع يقصلوا سلاللو حدنتنا استيمنا حدنا مستكنولوجي مسمعوا عليك نحدقا يقول قباء حاول كواقون هذا دليل صلاة اللو نمنتاي حاول نعرقنا ندلي ስለዚህ نحنا بشم لكاتيت توزيخنا تحلالفو ندلي نحنا كل تقراواي حادنتو حانتو خون اللو زلاغ سلام نمرقاز أب زقبر صعري منقستي إثيوبيان بوليتيكا ودباتن ون مريح أونتاوي قدام كصاوتو اتم وقناتي يزاربهم بوانا لعلو خلصي ما أخلاي منقستو ون نزي تجداش نسوكيدو زيغا هزو تقراي ون زيغا أمخانو بزقبا أمينو أو تقراي تقيم كيهلي اتزول له هوكات اتزو حالفة سينات يأكل زول سوق بتوسدو تزول تقراي زول فلالاي بونانت ما خلاي منجست تخرطو كسرحلو لا حدا نمطل عدل تزفتر ناي سلام مزمور كنزمر تعدنا كلنا ايا فلالاينا قاريونا نرادادا افلالاينا نصو مفللاينا حدغኛ እዩ بمنجست درجاون كلن ودواتون تاكيون ابزي مخيرن حدل نخونلو تغارو انحناون استواصو كنغبر يول غبا حزبي تግራይ ون عرس بعرس بمتحقاف سለ سلامن حدنتن كسبخ كم زلو اتما محدرتي ورታት وسيخم اگنزيبوم
ኣብዚ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ መስኖ ዝጥምት ሓበሬታ ክነካፍለኩም ኩራት ሰማዕቲ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ስፍሕ ዘለ ኩታ ገጠም ልምዓት መስኖ ስገምን ስርናይን ይሳለጥ ኣሎም ሓደ ሓረስታይ እንተወሓደ ሓደ መማረፂ ማይ ንኽውንን ዝዓለመ ኣብ ጣብያታት ፈለግ ሰላም መሰረትን ድድባን ንዋና ማሕደሪ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ሓዊሱ ኣመራርሓ ሰሙያ ልምዓት ሕርሻን ዞባን ወረዳን ዝተረኸብሉ ናይ ድጋፍ ክትትል ዕዶት ተሳሊጡ ኣብተን ተጠቐሳ ጣብያታት ብሓፈሻ ልዕሊ 200 ዒላታት ውልቀን ሓባርን ተቋዒተን ስፍሕ ዝበለ ኩታ ገጠም ልምዓት መስኖ ስገምን ስርናይን እናለምዐ ይርከብ ብተመሳሊ 130 ሓረስቶት መረሚቲ ተወዲቦም 5.7 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ዝሓሸ ውሕስና ምግቢ ንምርካብ ብማሽን ዝተሓገዘ ናይ ሓባር ዒላ እናኳዓቱ ይርከቡ ተጀሚሮም ዘለው ስራሕቲ ምድንፋዕ ምህርቲ ናብ ካልኦት ወረዳታት ጣብያታትን ብምስፋሕ بدرجة زوان كلن حارستاي بعرس مركوس أبيلو وحسنا مجو كرجاجزن درك تصور إيكونوميك فترن كمزج بعد ما أفتعل تسترخبو أمر رحان سموان مال أختم أم حلالي فم قبل قدات كوميونيكيشن زوادو مراقة تجري سبسي ولا أبي كتما مغلاق في الختمة حدنت باجاج سريقو كسور زفتنات خصاصي إيد بإيد أفتحت أوضة بوليس دحرمو علو بما أسرتي شدشت عمتات قطاع كم زو سنة بوليس تخفل ختمة قليتو أزي بعلت 10 شمون تلكاتي 13 شمون تنامة تمرت أبي في الختمة حدنت باجاج سريقو كاملتن بوليسن هزبن تحابيرهم أبي قطر زو علو تخصاصي مزجبو إيد بإيد تزاريو نجزيو بيت فرديت وردا أبي زو علو مجابايا بشدشت عمتات مع أسرتي قطاع وسينو لوكبل كوميشن بوليس تجري سبسي ولا نابي زرزر انت نسجر دما مزجوا اونلاين هاجراو تفتنتي 10 تخفلي كاب 10 شمونتك ساب 3 لكاتي 13 شمونت نعمه تمرت كما زوهاب ايجنسي مرققات صريت تمرت تجراي فليتم ابز عمت هاجراو فتنا 10 تخفلي نستفتنو تمهارو دما اب زمهارو لن طابتات زمهارو لن ابيت تمرتي كما زوهاب مغلاص تمهارون ولدن كاب حز جميروم كدالون حبيرلو ابا صغاب ايجنسي مرققات صريت تمرت تجراي مزجبا اونلاين هاجراو فتنات تفتنت 10 كفلي كاب 10 شمونتك ساب 3 لكاتي 13 شمونتن عم تمرت كم زوهاب نغازيطنياتات ابزهابو مغلص فليطو توكالي وانا دايركتور ايجنسي مرققات صريت تمرت تجراي دكتور አረጋዊ ዘፈሩ ለለ 30 ሺህ ተማሃሮ ትግራይ ተፈተንቲ ሃገራው ፈተና 10 ክፍሪ ከም ዘለው ዘፍለጠ ኮይኑ እቲ ኸይድ ምዝገባ በኦንላይን ከም ዝወሃብ ድማ ይገልጹ እዚ ናይ ለሙሐመድ 2018 247 አብያተ ትምህርቲ ያን 10 ክፍሊ ከፈትና ኣብዘን አብያተ ትምህርቲ ዚን ቁጥር ተማሃሮ ተሪና ፍሊ ዲሌት 33 ናይ ዓይነ ጸግም ዘለዎም ናይ አካል ናይ ኢድሊ መጽሐፍ ናይ እግሪ ጸግም ዘለዎም ተማሃሮ 33 ፍሊ ዲሌት ዘለዎም ተማሃሮ ኣለውና ካብ በአንጻር ተፈጥሮ ሳይንስ ሶሻል ሳይንስ ተዋሂሉን ካቴጎራይዝ ሊገበሪት ናይ ተማሃራይና ታይስሙ ኣብ ተፈጥሮ ሳይንስ 5962 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 12710 ተማሃሮ ኣለውና ኣብ ሕብረተሰብ ሳይንስ 9492 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 17784 ተማሃሮ ኣለውና እዚ ዘመላኽት እዚ በዝሕ ተማሃራይ ኣብ ሕብረተሰብ ሳይንስ ከም ዘሎ بدمر 33 فليد ليس لهم تمهارو 15454 دك نستيو زركوهم 30529 تمهارو تفتنت اللونا سلازم تمهارو زيهم كلهم خطيتهم بمزغو إلى احنا ندلي دايركتوريت اي سي تي بيرو تمرت تግራይ ايت تسفاي አረጋይ بغديوم تفتنتي هاجراو فتنا كمالو زغبኦም كم فايدا ديجيتال هاجراو مللي مننتن كالوتن كمالو كم زغبኦም زغلص ኮይኖም ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ بقربኦም ንዝውሃብ ሓበሬታ ክከታተሉ ከም ዝግባእ ይብርሁም በኦንላይን ከምዝገቡ ማለት ሬጅስተር ገሩ ማኑዋል ነገር ተሪፉስ ናው ኦንላይን ከይድ በጣም በጸጋም ዝኾነ ቦታታት ድማ በኦፍላይን ዘመዝግብ ፕላትፎርም ዕድልውን አለው ንሕና ፈሊና ከም ኢሮፕ ወይ በጣም በጸጋም ዝኾነ ቦታታት ማለት ካብ ስልጠና ጀሚሩ ካብ ቢሮ ትምህርትን ካብ ኤጀንሲን በሓባር ብምዃን ኣብ ፌደራል 16 ድጋፍ ንህብ ሰራሕተኛታት ሰልጢና መጽና ኢና በተዋረድ ድማ ኣብ 5 ኣብ ክልልና ድማ ኣብ 5 ዋና ዋና ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዓዲግራት ኣብ መቐለ ኣብ ማይጨው ድማ ን503 ንዚ ዘሳልጡ ስልጠና ተዋሂቡ እዩ ኣብዚ ዓመት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ንዝፍተኑ ተማሃሮ ኣብ ዝመሃሩለን ቤት ትምህርቲ ከም ዝወሃብ ብምግላጽ ተማሃሮን ወለድን ካብ ሕዚኦም ክዳደውን የገንዘቡ ታየድሊ ታዩ ሒዙ ክመጽእ ናውኡ ናፍቲ ምዝገባስ
ሓደ ብእዋኑ ክመፅእ ኣሎ ኣብቲ ግዜ ናይ ምዝገባ እዋን ክርከብ ኣሎ እዚኣ ተምሊጣቶ ኣይፍተንን ኣሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንፈተና ሰይቕመጥን ኣሎ ካልኣይ ትክክለኛ መረዳእታ ክሕዝ ኣለዎ መረዳእታ ማለት ፋይዳ ጥራሕ ከይኾነ ታብ ፋይዳ ከውፅእ ከሎ ዝተመዝገበላ ሞባይል ስለዚ ወለዲ እውን ምናልባት ደቆምስ ሞባይል ቸክ እንገብረሎም ማዓንቲ ሒዘ ክኸተሉስ ክፈቅድሎም ክኽእሉ ነቲ ምዝገባ ምክንያቱም ክምዝገቡ ከለው ታ ኮድ ትመፅእ ናፍታ ናይ ሞባይል ናምበር እያ ታ ኦቲፒ ስለዚ ናብኣ ስለትመፅእ እንድሕር ተራሒቆም ምናልባት ኣብ ኢዶም ዘይሓዝዋቶም ቆልዑ ኣጋጣሚ ወለዶም ተኮይኖም እውን ውዚን ኣብ 3 ደቂቃ ውሽጥስ ደው ኢሎም ታ ኮድ ዝመፀት ክነግርዎም ይግባእ ማለት እዩ ኩራት አድመጽና ሕዚ ድማ ብቐጥታ ጸብጻባት ስፖርት ሰሚዕና ክንመለስ يغني أستير سلام كميم شون كورة سمعتنا حزر ما صبصبا سبورت حيدنا لكم قريبا لنا من صبصبا سبورت برهان بينا كتما شرارو جمارو زغبره ودر بشكلتا بانك وغاغن زور تግራይ ሻምፒዮና መድረኽ ውድድር ብምግባር ሎም ማዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተዛዚሙ ኣሎ ቡልቀ ደስታለን ገብረ መድህን ካብ ጋንታ ፋብሪካ አዲስ መድኃኒት ወልዋሎ በጋንታ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ሻምፒዮን ናይ ውድድር ኮይኖም ኣለዉ ዝርዝሩ ብመረሳ ኃይለን ክቐርብ እዩ نزحلفو شمنت معلتات ندمكات مبل 51 عامت لكات 11 مخنات بمغبار كايد زقني قددم بشكلتا تور تግራይ بانكي وغاغن روبع ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተኻየደ ናይ ከተማ ውድድር መፈጸም ታሪኺ ይብሎም ቡልቀ ደስታ ዓለም ገብረ መድህን ካብ ፋብሪካ አዲስ መድኃኒት ወልዋሎ ብጋንታት ድማ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ሻምፒዮና ኮይኖም ኣለዉ ካብ ከተማ ሽራሮ መበገሲ ብምግባር ንከተማታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ማእኸል ምብራቕን ሸፊኑ ክሳብ ዞባ ደቡብ ብምምጻሕ ለተረው ኣብ ከተማ መቐለ መዛዞም ዝገበረ ቅድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ባንኪ ወጋገን ሎም ዓመት ኣብቲ ናይ መዛዘም ሻምናይ መድረኽ ድማ ቃል ኣብ ጣዕመ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቶም سبعة كيلومتر بشفنا رحقات بركز ولا مفكرة سبورت بشكلتها كتما مقالة أبسترخبوا له نمزازم ودر خال أبل جانتا ترانسيتي بيازو خنا لقصة سلمون خال درجان تتوسع رضوان صالح لما كاب جانتا مقالة 7 درجة سالسة درجة حزو ودر زازم لم بدمر تقادم تور تجري بانكي وجاجن مزازمي كتما مقالة نمسح نقول أقول ميدات شرارو عد دعرو راهن كتما مخنن حاوسو نخبرتي عقبتات كسار علقة من وقرب جباه عد قيحن عد مسون خالوتن بمسجار يوم كبير فتنا بمحلاف مزازمي مقالة بس حمزة لهم بمؤخرين معلتي اللي عليه 9 كيلومتر استقعزو زم تقادمتي بدمار لعلي 780 كيلومتر دما شفينا يم بحفشا وصيت بيج اماليا دما دست عالم ገብረ መድህን ካብ ጋንታ ፋብሪካ አዲስ መድኃኒት ወልዋሎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ኮይነሎም 50,000 ብር እውን ተሸላሚ ኮይኑ እዮም ንደስታ ዓለም ክፍትን ዝቀኒ አባል ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ገብረ መድህን ገረዝ ገር ካልኣይ ደረጃን ትወፅእ ተሸላሚ 30,000 ብር እውን ኮይነሎም ፊልሞን ዘርአ ብሩኽ ድማ ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ሳሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ 20,000 ብር ክኸውን ክኢሉሎም ካብዚ ቀፂሉ ጎብለል ሜዳ ለገሰ ሰሎሞን ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ተዓዊቱ ዘሎም 25,000 ብር እውን ተሸላሚ ኮይኑ እዩ ካልኣይ ደረጃ ዝወፀ ሬድዋን ሳልሕ 15,000 ብር ተሸሊሙ ሳሳይ ደረጃ ዝወፀ ፊልሞን ዘርአ ብሩኽ ድማ ተሸላሚ 10,000 ብር ኮይኑሎም ገብረ መድህን ገረዝ ገር ድማ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ አንበሳ ዓቀብ ብምዃን ተሸላሚ 20,000 ብር ኮይኑሎም ዕውት ክልተ መድረኻት ፊልሞን ዘርአ ብሩኽ ሕዚ እውን ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእ ተሸላሚ 15,000 ብር እንትትኸውን ሻምፒዮን ቱር ትግራይ ደስታ ዓለም ገብረ መድህን ድማ ካብ ፋብሪካ አዲስ መድኃኒት ወልዋሎ ሳሳይ ደረጃ ብምውፃእ ተሸላሚ 10,000 ብር እውን ክኸውን ክኢሉሎም ብጋንታት ድማ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ እያ ሻምፒዮን ቱር ትግራይ 2018 ዓመተ ምህረት ኮይና ዘለም تمريسنا لنا كبرى سمعتنا كابتي كاب ودر بشكلتا كيوصانا ابتي لو معتي زتخايد ودر بشكلتا عوتا زنبرو بشكلتኛታት بزرخب وصيت حقوسات مخانمن قصالي نزغبر ودر عبي سنك كام زخونمن غليصم الله حزون ريتوتم عوتات مرس هايلن دايس والله
ንድምቀት መበል 51 ዓመት ለካቲት 11 ምክንያት ብምጋር ንዝሓለፉ 8 መዓልታት ካይድ ዝቐነየ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ዕለተ ረቡዕ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተኻየደ ናይ መዛዘም ውድድር መፈጸምታ ረኺቦም ደስታ ዓለም ገብረመድህን ድማ ካብ ፋብሪካ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ብውልቀ ሻምፒዮን ናይቲ ውድድር ኮይኑ እዩ ተቐዳደምቲ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ገብረመድህን ገረዝጊሄር ናይ ዓቐብ ለገሰ ሰሎሙን ድማ ናይ ሜዳ ዕውታት ኮይኖም ኣሎም ቅድድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ከም ስፍሓትን መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጦን ከቢድ ነይሩ ዝበሉ ተቐዳደምቲ ደስታ ዓለም ገብረመድህን ገረዝጊሄርን ለገሰ ሰሎሙንን ዕውታት ምዃኖምን ሞሳፅ ዓሮም ምልካውን ድማ ሕጉሳት ኢና ኢሎም መጀመርያ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ያው ከብቱን ዝነበረ ካብ ሸራሮ ጀሚርና ያው መኾን መፅኻ መቐለ ዝውድእ ሻምፒዮን ያው ጽቡቕ እዩ ነይሩ ያው ዝኾነ ሓደጋታት ነይርዎ እዩ ውጣ ውረድ ሳይክል ምብልሻይ ገለ ኩሉ ነገር ኣካቲተ ብጫ ምዕዋት ብጣዕሚ የሕጉስ ዝማላዚ በቃ ንዓየ ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ወሲደ ነይረ ሕጂውን ከወስድና ሃለሁ ብጣዕሚ ደስ ድለና እዚ ነገር እዚ ክቕፅለሉ እየ ዝደሊ ብጣዕሚ ፍቕር ለዎ ዝሕዩ ነይሩ ምዞም ዓበይቲ ተጫወቲ ኢና ተወዳዲርና ቱር ድማ ለመጀመርያ ግዜ ዝሳተፍ ኣለኹ እና ያው ናብ ሜዳ ቀጠልያ መለብ ምውሳድ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ ካብዚ ተሳኺ እዚ ውፅኢት ዝበለፀ ልምዲ ክንረክብን ሓበውን ክንሰንቕ ጌርና እዩ ዝበሉ እዞም ተቐዳደምቲ ናብዚ ደረጃ ንክበፅሑ ኣብ ጎኖም ንዝነበሩ ኩሉ ኣመስኪኖም ብጣዕሚ ጠንኪረ ንክሰርሕ እዩ ዝገብረኒ ምክንያቱ እዚ ብጫ ኢለ ሒዘን ኢኹ ያው ቀፃለ ከዓ ጠንኪረ ሰሪሐስ ናብ ደገ ዝኸደሉ ዕድል እየ ክመቻች ባዕደይ ማለት ኣብ ቀፃለ ዘሎ ውድድር ድማ ያው ብደንቢ ጠንኪረ ሰሪሐ ያው ሃም ገይራ ካብ ዘለኹ ንሽተይ ጠንኪረ ቢላ ብደንቢ ክጫወት ዋና ዓላማይ ጨዋታ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ያው እዚ ክብሪ እዚ ማልያ ከምፅእ ዝኽኣሉ ከዓ ቅድሚኣ ደቂ ጋንታይ ብኮቸይ ማለት ናይ ውፅኢት እዩ እዚ ማልያ እዚ ከምፅእ እዚ ክብሪ እዚ ከምፅእ ዝኽኣሉ ናይ ደቂ ጋንታይ ንሰርሕለይ እሞ ንዑ ምስጋና ይቐርብ እዚ ውድድር ካብ ዓመታዊ ውድድራት ስፖርት ብሽክለታ ትግራይ እቲ ዝዓብየን ቀንድን እዩ ዝበላ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ ብወገንን ተሳተፍቲ ብዝበለፀ ዓቕሞም ዝገምገሙልን ናይ ደገ ውድድራት እውን ንክረኽቡ ዕድል ዝኸፈተ ምዃኑ ገሊፀን ኣልቲሜት ጎል ናይ ዞም ስፖርተኛታት ዓቕሞም ክዕቢሉ ዝኽእሉ ህዝቡን ብዝበለፀ ሰፊሕ ቁፅሪ ናብ ዓለም ክነብረክተሉ ዝኽኣልና ምክንያት ቀንዲ ምክንያት ናይዞም ቱሩዚ ናይ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ምንቅስቃስ እዩ ኣብዚ ምንቅስቃስ እንድሕ ዘይሳተፉ ተኮይኖም ዘይናሳትፎም ተኮይና በርግጠኝነት ፍሉይ ከገብረካ ዝኽእል ዓቕምካ ከተበርትዕ ትኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ዝሓሸ ሰብ ክትፈጥሮ ትኽእል ብዝውድድር ዝቢልካ ኢኻ ኣብዚ እንድሕ ዘይሳተፉ ተኮይኑ ኦልሬዲ እቲ ዓላማና ኮንቴንት ኮንትሮል ክለባት እውን ትካላት እውን ሰባት ከውፃየን እሱ ኢልካ ክለብ ክትሕስ ስለ ዘለካ ይኮነን ኣብ መጨረሻ ንዓለም ተፅዕኖ ፈጠርቲ ክንፈጥር ክንኽእል እዚ ክንገብር ተኮይና ድማ ናብዚ ከምዚኦም ዝበሉ ዕድላት ክነሳትፎም ተኽእልና ኢና ናብ ሓፂር ሓበሬታ ከሳገረኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ 48 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቅድድም ብሽክለታ ኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ሓደ መዓልቲ ብሽክለተኛ ምዕራፍ ገረዝጊሄር ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ተዓዊታላ ካልኦት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ራሄል ታመነ ቤተልሔም ዳንኤልን ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን ውድድረን ዛዚመን ኣለዋ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 33.48 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዛ ኮይነን ንዝተመደበለን ርሕቀት ንምዝዛም ድማ 1 ሰዓትን 28 ሰከንድን 0.1 ማይክሮ ሰከንድን ወዲለን እዩ ኣብቲ ውድድር ጋንታት ብሽክለታ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ትራንስ ኢትዮጵያ መቐለ 70 እንደርታን ተሳቲፈን እየን ቀፂልና ክቡራት ኣድመፅትና ናብ ሓፀር ዜናታት ወፃኢ ክሰግር ከለኹ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ጋንታት ሎሚ ምሸት ቀፂሉ ክካየድ እዩ ኣቐዲመን ሰዓት 2:45 ፀዋታን ዘካየደ ጋንታት ኣትላንታን ዶርትመንትን እንትኾና ኣብ ቀዳማይ እግሪ ፀዋታን ብዓወት ዶርትመንት 2-0 ከም ዝተዛዘመ ዝፍለጥ እዩ ሰዓት 5 ፀዋታን ዘካየደ ድማ ጁቬንቱስ ምስ ጋላታሳራይ ፒኤስጂ ምስ ሞናኮ ሪያል ማድሪድ ምስ ቤኔፊካ ግጥመን ከካይዳ እየን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳማይ እግሪ ፀዋታን ድማ እንትንርኢ ጁቬንቱስ ምስ ጋላታሳራይ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ብዓወት ጋላታሳራይ 5-0 5-2 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታ ነይራ እያ ፒኤስጂ ምስ ሞናኮ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ድማ ብዓወት ፒኤስጂ 3-2 ተዛዚሙ ነይሩ ሪያል ማድሪድ ኣወዛጋቢ ብዙሕ መነጋገሪ እውን ዝነበሮ ፀዋታ እዩ እዚ 1-0 ብዓወት ሪያል ማድሪድ እቲ ውድድር ተወዲ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝር ዜና ዝሓዝናሉ ዜና ከስግረኩም ኒኮ ኦሌሪ እንግሊዛዊ ኮኸብ ኣብ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ እናደመቐ ዝርከብ ሰገን እዩ
أزي كوخبزي نجانتا مانشستر سيتي مدحن كوينو نخطأ كم زخل بزحات سمويا ونناقلس يوم ياريد قبل زقابير بزعوا نيكو أوريلي أب مانشستر سيتي زلوا هلو كرتات بقعة ملكت زرزر اللوا. But this story isn't about one game. It's about how Pep Guardiola reshaped him, why his positional shift changed everything. وترو وانجاتات معتارن بخبري مزامن زي حربتو أسلطاني بيب غارديولا كابز حلف عمتنا بزقن أيقدن نايز مخنياتون دخامن مسلتشون بيب كمون نبارات كوخبتي مانشستر سيتي كأسبقس الناوتو مخادو من يبلوه تنتنتي بيب أبزي وترن جنكن جزا مدحن كلش حاسو كبل حادثة الرخيو لهم إنجليزاوي نيكو أوريلي. With O'Reilly, who hits it in! 14th minute! City have started brilliantly. أربعة وانجاتات تخرت جيرات تصاوت زلا سيتي كفلم أخلا بسنكي مع سيتي رودري بمورد بقعة في الفودنن ناب هرمة تصاوتان متاو كبيدو بزلو نيكو غونزاليزن لحلو ترعيلهم يخون دا أمبر كاب مأخل مسلت أنا تاجان تسترخبه نيكو أوريلي على خل كيبلالو تنتانه goal.com. سيتي بعد زعبيتو زسجن جنا ود 10 عامات كوينو قدم 3 عامات مس تحت 18 عامات تصاوتي فلاموت قطماتو بمجمار زحلف عامات دما بفلاي دحر ورح طري نابز عباي غانتا تلاليم ازي تسفو هابي فتنتاتن غبزنا نزر زلو سجن فلما بمسمر مكل خال استفتن خوينو بدحر يغن كساب حزي ابت ميداز ترفو بوتا صوتا يلن وسنت غولاتي اتو نبصوت يقبل يكلخلن اب وسان قطمات دما غانتو كتعوت يقالسن ازي مللي باريو ميستراو مسارح قبل goal.com زغلص خوخب سيتي وانا ناجو تدلين دحر لأخوينا طعنا أوريلي محلوان أب بقعتون خصنا من كبخابن قدن يبله بدم يقتسمره تنتانويم. And also it'd be great news for our fans. I mean they've taken to you straight away. مانشستر سيتي أب زحلفو حموشة قطمات أب كلهم تعويتا أبتم قطمات دما أوريلي قوام تسلف نيروم 3 جولات دما أعطيريلو زغل صلاحاتها goal.com دحر حزي أب استرفوا قطمات إذا كخوب زرقيو زلو بقعات غارديولا أب تغير ومبر كقمطو كخبدو إلوهم نزعبو خلا غانتا متصواتي حبون يزبل أوريلي سيتي نتحرفوم زلاواناجو أب چنك وانا زمص مدحن دو يخون قصلت قطمات ملاش كهبونايم انت نتصبو غسغاسو كن كاب ماسيتن عين حسدن يمحركا زبل مرقاتات يحز They're defining matches. Guardiola trusted him in a knockout game that demanded control and composure, and O'Reilly didn't shrink. His contributions weren't hopeful crosses or loose transitions. مباركس كبرى سمعتنا لو مشت حزية صنحو زي صبصبا سبورت او زيودي اللخو سلام برومشت زينتاتنا الساعات أبستخان بيتم كرات سماعتي مدوات راديو تግራይ ቀጸልትዮም አስቴር ገብረስሉስ ምስተረኛ ቴክኒሻን ሓዊርናኩም ጸኒና በብዘለኹም ጎ ሰላም ተመኒና ኣብዚ ክንሰናበት